जी। तो मैं ये बता रहा हूं कि ये जो जा है ना, जा, ये क्या है? इस्मो इशारा है। और इसका इस्तेमाल इस तरह भी होता है, जा किताबुन, कि ये एक किताब है। इस तरह भी होता है जैसे कि मैं कहूं रअयतु ज़ालिका रजुल, मैंने उस आदमी को देखा। ज़ालिका, अब ये जो ज़ालिका है, इसमें जा जो है, जा, ये ना लिखने में सिर्फ जबर होता है, याद रखिएगा। असल में ये है इस तरह। ये भी एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि अरबी में कुछ चीजें स्पेलिंग के तौर पर हटा दी जाती हैं, लेकिन इसको हम पढ़ते हैं उसी तरह है। मैं अभी भी नहीं समझा हूं, मैं इंशाल्लाह देखता हूँ इसको, ठीक है? मैं नहीं तो क्लास के बाद इसको अटेंड करूंगा। रअयतु ज़ालिका रजुल, असल में यह है ज़ालिका। हम क्या पढ़ते हैं? ज़ालिका, लेकिन हम अलिफ को हजफ कर देते हैं, कसरत इस्तेमाल की वजह से अरब इसको बार बार अलिफ के साथ नहीं लिखते। ठीक है? तो ये बहुत सारी चीजों में आता है, जैसे हाजा में हा पर जबर होता है, ठीक है? जालिका में असल में ये जालिका था अलिफ के साथ, लेकिन वो अलिफ को ड्रॉप कर देते हैं। तो हम जब इसको कहते हैं रई तो जालिका रजुल, तो हम कहते हैं कि जा जो है, जाल अलिफ जबर जा, इस्मो इशारा है। ये क्या है? मबनियुन अला सुकून है। देखिए, जा मबनियुन अला सुकून है। रई तू, मैंने देखा, जालिका, वो, ठीक है? तो वो जो है ये क्या मफूल बन गया, मफूल बिही बन गया ना। रअयतु, मैंने देखा, रअयतु, इसमें ता जो है ये जमीर है, ये अलग फाइल है, ये फाइल है, ताउल फाइल, ये अलग फाइल है इसका। और मफूल कौन है? जालिका है, यानी मैंने देखा उसको। तो उसको जो है ये, यानी वो जो जालिका है, यानी आप इशारा करके कह रहे हैं कि उस आदमी को मैंने देखा, जालिका रजुल, मैंने उस आदमी को देखा। तो जालिका जो है ये क्या है? मबनियुन अला सुकूनी है, फी महल्ली नस्बिन, ये नस्ब के महल में है। क्यों? क्योंकि ये मफूल बिही है, मफूल बिही, ये मफूल है। ऐसे ही है ना, ये राइतू का मफूल है। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि इसमें जालिका में भी जा जो है ये इसमें इशारा है। लाम है, ये एक हर्फ है, लिल बुअद, दूरी बताने के लिए ये लाम को बताया जाता है। यानी जब हम कहते हैं जा, तो यानी किसी करीब चीज के लिए, जा किताबुन, ये किताब आपके सामने रखी है, आप किसी के यानी जहन को मुतवज्जे करना चाहते हैं किसी पास की चीज के लिए। जब आप कहते हैं जा ली, तो जो ये ली आता है ये दूर बताने के लिए आता है। ये लाम बोध के लिए, बोध यानी दूर के लिए, लाम लिल बोध, ये एक हर्फ होता है जो दूर बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जा के साथ। और काफ होता है खिताब के लिए, यानी जिससे आप मुखातब हैं उसके लिए आप इस हर्फ को लाते हैं, जालिका, यानी किसी एक शख्स की तरफ अगर आप मुखातब हैं कि उसके जहन को आप लाना चाहते हैं तो इस काफ को लाते हैं। अगर यानी दो से जायद है तो आप कहेंगे जालिकुम, ठीक है? जालिकुम। तो ये भी हर्फ है जो खिताब के लिए, यानी जिसको खिताब किया जाता है उसके लिए जोड़ा जाता है। इंशाल्लाह जब हम करेंगे ना डिटेल में, तो ये इसको हम डिटेल से इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो ये खिताब के लिए होता है। जी, लाम बोध के लिए है, लाम लामुल बोध भी कह सकते हैं, लाम हरफुन यदुल्लु अलल बोध भी कह सकते हैं, या लाम हरफुन लिल बोध भी कह सकते हैं, यानी दूरी बताने के लिए। तो ये इंशाल्लाह जब हम इसमा और इशारा करेंगे ना, तो ये सारी चीजें वाजे करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती करते हैं, खासकर वो स्टूडेंट्स जो, माइंड मत कीजिएगा, यानी जो जिन्होंने नहव नहीं पढ़ा होता वो डायरेक्ट जाते हैं दुरूस लुगा वगैरह पढ़ने में, तो उनको आसानी के लिए ये बता दिया जाता है कि जालिका इस्म इशारा है, लेकिन जालिका ये इस्म इशारा नहीं है, जा इस्म इशारा है। लाम लिल बुअद है, काफ लिल खिताब है। तो ये चीजें जब आप नहव पढ़ते हैं तो आपको ये चीजें क्लियर होती है, वरना आप जिंदगी भर यही समझेंगे कि जालिका ये कंप्लीट एक इसमें इशारा है। तो माइंड मत कीजिएगा जो पढ़ते हैं, ये नहव की क्लास आपको हेल्प करने के लिए है, आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए इंशाल्लाह, ठीक है? तो तो ये क्या है, एक इस्तेमाल आपको मैंने बता दिया। इसी तरह ती, ती भी एक हर्फ इशारा है, इसमो इशारा है, हर्फ नहीं, इसमो इशारा है, ठीक है? इसमो इशारा है। अब ती क्या है? ये मबनी अला अला सुकून है। अब आप इसमें देख लें, ये भी आपको हैरत अंगेज बात लगेगी। मररतु बि तिलकल मरआती, ये मुजक्कर के लिए था जालिका, और ये मुअन्नस के लिए है तिल का। तो मररतु बि तिलकल मरआती, मैं उस औरत के पास से गुजरा, मैं उस औरत के पास से गुजरा। अब यहां पर ये जो तिल का है,
ये असल में था ती और फिर लाम लिल बौद और काफ लिल खिताब। ये जो ती है ना, बा तो हरफ जर है, इसको अलग कर देते हैं। ये जो तिल का है, इसमें असल में या इस तरह था तिल का, लेकिन दो साकिन इकट्ठा नहीं हो सकते, इस वजह से या को ड्रॉप कर दिया गया है। तिल का, तो तिल का में लाम लिल बौद है और काफ लिल खिताब है, और असल जो इसमें इशारा है वो कौन सा है? तिल का, मैं उस औरत के पास से गुजरा। तो ती मबनी अला सुकून है और फी महल्ली जर है, क्योंकि बा हरफ जर के बाद आ रहा है। तो ये क्या है, मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रख रहा हूँ जो आपके जहन को रेडी कर रहा है फ्यूचर में आने वाली चीजों के लिए, ठीक है। तो मरर तू बी तिल का में ती असल में हर्फ, सॉरी इसम इशारा है, और लाम लिल बुअद है और काफ लिल खिताब है, और ये महल जर में है, महल जर में है। तो ये क्या है, इसम इशारा के मुतालिक कुछ बातें थी जो आपके सामने मैंने रख दी। अच्छा, अब इसमें इशारा में दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, वो मैं बाद में बताऊंगा। कि इसमें इशारा में सारे मबनी नहीं होते। इसमें इशारा जितने भी हैं, इशारे के लिए जो इस्तेमाल होते हैं, इसमें हर एक, अगर आपके सामने अगर इसमें इशारा आ जाए तो ये मबनी नहीं होता। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें अलिफ आता है ऐसे बीच में, जैसे जानी, तानी, ठीक है, इसी से हाजानी, हातैनी, या हातानी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये मबनी नहीं होता, और इसको फिर हम कैसे यूज करेंगे और इसको एराब कैसे करेंगे, ये जब हम इसमें इशारा जब पढ़ेंगे ना मारिफ में, तब वहां पर इसको वाजे करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो अभी जो मैंने पढ़ाया है इसके मुतालिक कोई सवाल, इसमें इशारा के मुतालिक कोई सवाल? अब मैं ताहिरा का सवाल समझने की कोशिश करता हूँ, कोई मुझे समझा दे कि सिस्टर क्या कहना चाह रही है। उस्ताद सिस्टर, जो फेल में अलिफुल इस्नैन और फारिगा जो आते हैं उसकी बात करती हैं। अलिफुल फारिका जो होता है, देखिए इनका सवाल क्या था, मुझे वो ना समझ में नहीं आ रहा। ताहिरा, आप पॉसिबल है कि आप इसको क्लास के बाद पूछ लें? ठीक है, बारकल्लाह फीक। चले, तो अब अगले अगले इस मुशायरे में जाते हैं, जिसको कहते हैं अस्माउल मौसूला। अस्माउल मौसूला। अब ये अस्माउल मौसूला, ये बहुत ही अहम टॉपिक है, जब हम मारिफ करेंगे तो इसको काफी डिटेल में करेंगे। लेकिन एक चीज आप समझिए कि अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स पहले आपके लिखता हूँ, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स लिखता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने शायद कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, इसको गौर से आप देखिए, ठीक है। मैं कहता हूँ जा आ अल्लजी, जा आ अल्लजी, जा आ आया, अल्लजी वो जो, वो जो, हम कहते हैं ना अपनी जुबान में कि वो जो ऐसा था वो आया। यानी हम सुनने वाले के जहन में एक कॉन्सेप्ट तैयार कर रहे हैं कि दो चीजें लिंक्ड हैं। यानी जो आया वो, और वो जो आ रहा है वो। अच्छा, उलाइका का बता दें। अच्छा, उलाइका में मैंने शायद लिखा था, मुझे उलाइका मैं बता देता हूँ। उलाइका भी मैंने शायद कहीं लिखा था, अगर नहीं लिखा है तो मैं बता देता हूँ, मुझे उलाइका मैंने नहीं लिखा ना। अच्छा, उलाइका भी बता देते हैं। उलाइका, चलिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ जा, सॉरी हाँ, क्योंकि सवाल आया तो मुझे इसको एड्रेस करना होगा। जा हा उलाई, सॉरी हा उलाई, हा उलाई, ठीक है। जा हा उलाई। अब जा हा उलाई में जा तो फेल है, फेल माजी है। हा जो है ना, हर्फ तंबीह है, यहाँ पर हर्फ तंबीह के लिए है। असल जो इसमें इशारा है वो क्या है? उलाई, उलाई। तो ये आपका असल में क्या बनता है? फाइल बनता है जा का। तो हम कहेंगे उलाई इस्मो इशारतिन मबनी अला सुकूनी फी महल्ली रफ़इन फाइलुन।
اور ہاں کے لیے ہم کہیں گے حرف تنبیہ مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب. ٹھیک ہے حفصہ؟ لا محل له من الاعراب. اور اولائی کا محل ہے جو کہ رفع کا محل ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ فاعل ہے. جاء ہؤلاء. جی شکرا. اچھا، اسم و موصول جو ہے وہ ہماری زبان میں جس کو ہم کہتے ہیں نا، کہ جب ہم بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ وہ آیا جو، وہ آئی جو، وہ سب آئے جو. تو ہم کہتے ہیں وہ آیا جو کامیاب تھا، وہ آیا جو بڑا لمبا چوڑا تھا، وہ آئی جو بڑی نیک تھی، وہ آئی جو بڑی حسین تھی، مثال کے طور پر. تو ہم جو اپنے سینٹینس میں کہتے ہیں نا کہ وہ جو، اسی کو کہتے ہیں اسم موصول. یعنی آپ دو آئیڈیاز کو کنیکٹ کر رہے ہیں، ایک آنے کی بات کو، اور جو آ رہا ہے یا جس کے متعلق آپ بات کر رہے ہیں اس کو آپ ایکسپینڈ کر رہے ہیں. اس کو آپ صرف ایک ورڈ میں نہیں کہہ رہے، اس کو آپ ایکسپلین صرف ایک جملے میں نہیں کر رہے، آپ ایک سینٹینس یعنی ایک ورڈ میں نہیں کر رہے، ایک سارے سینٹینس کے ذریعے سے آپ اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں. مثال ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. لیکن اسم موصول وہی ہے، یہ جو ہم کہتے ہیں نا وہ جو، وہ، تو یہ جو آئیڈیا آ رہا ہے نا کہ دو چیزوں کو کنیکٹ کر رہا ہے، کہ ایک آنے کی بات اور جو آ رہا ہے اس کے متعلق آپ کچھ بتانے والے ہیں، لیکن آپ نے بتایا نہیں ہے، آپ صرف کہہ رہے ہیں وہ جو، وہ وہ سب، یعنی وہ جو، وہ سارے جو. تو یہ جو کی بات آ رہی ہے نا، یہ آئیڈیا کنیکٹ کر رہا ہے. اب سوال یہ ہے ماذا میں ماں کیا ہے. میں انشاءاللہ رک جائیں، میں انشاءاللہ اس کو بتاتا ہوں. یہ ماذا جو ہے نا، ماذا یہ ہم انشاءاللہ ابھی آگے دیکھیں گے. یہ ماذا یہ جو ہے نا، یہ اصل میں استفہام کے لیے ہے. ٹھیک ہے، یہ اصل میں اس میں جو زا ہے نا یہ اشارے کے لیے نہیں ہے. میں انشاءاللہ اس کو بھی بتاؤں گا. یہ ماذا، ہاں اس میں استفہام ہے. یہ اصل میں ماں جو ہے نا، میں انشاءاللہ اس کو بھی بتاؤں گا. بھی رک جائیں تھوڑا دیر. یہ اس کو کنفیوز نہیں ہونا ہے کیونکہ بہت سارے اسما ایسے ہوتے ہیں جس میں لیٹر سملر ہوتے ہیں، لیکن آپ کنفیوز ہو جائیں گے اگر آپ کہیں گے کہ زا جو ہے اس میں، چونکہ اس میں اشارہ ہے، اس میں اشارہ ہے، تو یہ غلط ہوگا. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ابھی ہم دیکھیں گے اس کو. آپ لوگ تھوڑا سا پیشنس رکھیں. ٹھیک ہے. تو اس میں اسم الموصول جو ہے نا یہ وہی ہے، یہ جو ہم کہتے ہیں وہ جو، وہ سب جو، وہ عورت جو، یا وہ ساری جو. تو یہ جو کا جو معنی دیتا ہے نا یہی اسم موصول ہے. اب ظاہر ہے کہ اس کا معنی مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم یہ اپنے آگے آنے والی بات کے ساتھ جڑ نہ جائے، اپنے آگے آنے والی بات کے ساتھ جڑ نہ جائے. تو ظاہر ہے کہ یہ حرف کی طرح اس کا معنی بن جاتا ہے. یعنی حرف اپنا معنی مکمل نہیں دیتا جب تک کہ اپنے ساتھ کسی اور چیز کو ساتھ لے کرنا ہے. یعنی یہ ڈیپینڈنٹ ہے، افتقار ہے اس میں. ٹھیک ہے، اس کو افتقار کہتے ہیں، یعنی ڈیپینڈنسی ہے اس کی. تو اس میں موصول بھی اس وجہ سے سارے مبنی ہوتے ہیں. اب اس کی مثال ہم انشاءاللہ جب دیکھیں گے تو بھی واضح ہو جائے گی. اس کی مثال دیتے ہیں. جاء الذی فاز بالجائزہ. جاء آیا، الذی وہ جو، فازا یعنی کامیاب ہو گیا، بالجائزہ یعنی پرائز کے ساتھ. جائزہ پرائز منی کو کہتے ہیں یا پرائز کو کہتے ہیں جو اس کو تحفہ ملتا ہے کامیاب ہونے کے لیے. کہ جو تحفے کے ساتھ کامیاب ہوا وہ آیا. اب الذی یہاں پر جو ہے آپ سمجھ ہی رہے ہوں گے کہ الذی کیا ہے، فاعل ہے. جاء الذی، لیکن صرف الذی کہنے سے بات مکمل نہیں ہوتی، وہ جو کہنے سے بات مکمل نہیں ہوتی. ہمیں بتانا پڑے گا کہ کون ہے وہ. اس کے بارے میں ایک سینٹینس کے ذریعے سے ہم بتاتے ہیں کہ فاز بالجائزہ یعنی وہ جو کامیاب ہو گیا پرائز کے ساتھ. ٹھیک ہے نا. تو الذی کیا ہے، اسم موصول ہے. الذی کیا ہے، اسم موصول ہے. تو ہم کیا کہیں گے، الذی اسم موصول مبنی علی. اب یہاں پہ ایک مجھے ایڈ کرنا ہوگا، مبنی علی کیا ہے، مبنی علی الذی مبنی علی سکون. الس السکون. سکون، کیونکہ الذی میں یا ساکن ہے، یا جو ہے یہ ساکن ہے. مبنی علی السکون فی محل رفع، رفع کے محل میں ہے نا، کیونکہ یہ فاعل کی طرح ہے.
تو یہ اس کا فائل ہے. تو یہ اس طرح استعمال ہوتے ہیں. جیسے اگلا اکرم التی، الذی مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، التی مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک مؤنث کے لیے. التی اکرم عزت دو، اکرم یعنی اس کی عزت افزائی کرو، التی جو، تسکنو جارتنا جو ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ہمارے پڑوس میں رہتی ہے اس کی عزت کرو. التی تسکنو جارتنا، تسکنو یہ کیا ہے؟ فعل مضارع ہے، غائب کا صیغہ ہے مؤنث کے لیے، واحد مؤنث کے لیے. تفعلو جو ہم صیغہ کہتے ہیں نا، تفعلو، یفعلو تفعلو، یہ جو مؤنث کے لیے ایک آتا ہے، ایک مؤنث کے لیے. التی تسکنو جارتنا ہمارے پڑوس میں جو رہتی ہیں ان کی عزت کرو. التی تو یہاں پر کیا ہوگا؟ اسم موصول ہوگا. اب اکرم یعنی عزت کرو، یہ کیا ہے؟ فعل امر ہے، اور اس کا اثر کس پہ ہو رہا ہے؟ التی پر ہو رہا ہے، یعنی عزت کرو تم. یہاں پر انتا جو ہے یہ اس کا فائل ہے، التی یعنی اس کا مفعول ہے، یہ التی مفعول ہے. تو اسم موصول مبنی مبنی علی السکون فی محل نصب مفعول به، یہ مفعول بھی ہے نا. یہ جو التی ہے یہ مفعول ہے. اکرم التی عزت کرو، التی تسکنو جارتنا، التی یہاں پر کیا ہے؟ اسم موصول ہے، مبنی علی السکون ہے، فی محل نصب ہے، اور مفعول بھی ہے. اسی طرح اب دیکھیں ھذا کتاب، یہ ایک کتاب ہے، قرأت فیہ میں نے پڑھا اس میں، ما یفید میں نے پڑھا اس میں جو فائدہ دیتی ہے. یعنی یہ کتاب ہے جس کو میں نے پڑھا ہے جو فائدہ دیتی ہے. اب یہ جو کا جو معنی ہے نا، جو فائدہ دیتی ہے، ما یفید، اب یہ بھی وہی معنی دے رہا ہے نا اسم موصول کا، اسم موصول کا معنی دے رہا ہے نا، جو فائدہ دیتی ہے. اب اگر میں صرف یہ کہہ دوں میں نے اس میں پڑھا جو تو یہ معنی مکمل نہیں دے رہا. لیکن میں نے پڑھا جو، یہ کیا ہے؟ اس کا مفعول ہے. میں نے پڑھا جو، میں نے پڑھا اس میں جو. اب یہ جو ہے یہ کیا ہے؟ مفعول ہے، پڑھنے کا اثر اس پر ہو رہا ہے. تو ما کیا ہوگا؟ اسم موصول ہوگا، مبنیون علی سکونی فی محل نصب مفعول به. ایسا ہی ہے نا. دیکھیں میں آپ کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں آپ کو پہلے سے پتا ہوں گی، میں آپ کو ہیلپ کر رہا ہوں کہ آپ اپنے ذہن کو تیار کریے کہ جب آپ کے سامنے اسم موصول آئے گا کبھی تو آپ کو اس طرح سوچنا ہے کہ یہ معنی کیا دے رہا ہے. ٹھیک ہے، قرأت فیہ ما یفید، میں نے اس میں پڑھا جو فائدہ دیتی ہے. تو یہ جو ہے نا، جو یہ معنی اسم موصول کا ہے، تو اس کو ہم اسی طرح ٹریٹ کریں گے. تو یہ ایک ایگزامپل ہو گئی. اچھا، ایک میں نے چارٹ یہاں پہ تھوڑا سا بنایا ہے آپ لوگوں کے لیے، شاید آپ لوگوں کو ہیلپ ہو جائے. اس کو میں اگلے صفحے پہ ڈالتا ہوں تاکہ آپ کو کلیئر ہو تھوڑا سا. دیکھیں اسم موصول، میں اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر دیتا ہوں تاکہ اسکرین پر آ جائے. اچھا یہ دیکھیں، اگر مذکر کے لیے آپ کو کہنا ہے جو، تو آپ کیا لائیں گے؟ الذی. اگر مؤنث کے لیے آپ کو کہنا ہے تو آپ کیا لائیں گے؟ التی، یعنی جو کا معنی. اگر مذکر ہے اور جمع کے لیے ہے، کئی ساروں کے لیے، تو آپ کیا کہیں گی؟ الذین. ٹھیک ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، الذین وہ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، الذین وہ جو یعنی وہ سارے، الذین وہ سارے جو ایمان لاتے ہیں غیب پر. مؤنث کے لیے اللاتی یا اللائی. ٹھیک ہے، یہ بھی مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے اگر گروپ میں ہے تو. ٹھیک ہے، للجنسینی اور من اور ما، یہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. مذکر چاہے وہ ایک ہو یا کئی سارے ہوں یا بہت سارے ہوں، ٹھیک ہے، ان کے لیے بھی من اور ما استعمال ہوتا ہے. اس کا استعمال اگر میں نے شاید کہیں لکھا ہو تو آپ کو دکھ جائے گا. ایسا میں نے یہاں پہ شاید نہیں لکھا ہے. تو یہ تھوڑے بہت استعمالات ہیں میں نے یہاں پر لکھے ہیں کہ یہ کیسے استعمال ہوتے ہیں، اللہ تانی اور اللہ تعینی.
اچھا اللہ سوری اللہ زانی اللہ زینی. اچھا یہ میں آپ کو پھر سے بتا دوں کہ اسم و موصول جو ہوتے ہیں یہ سارے مبنی نہیں ہوتے. اس میں بھی دو کیٹیگری ایسے ہوتے ہیں جو معرب شمار ہوتے ہیں. وہ بھی انشاءاللہ جب ہم معارف پڑھیں گے تو اس کو وہاں پر ڈسکس کریں گے. تو ہم نے کیا سمجھا کہ اسم موصول اور اسم اشارہ سارے مبنی نہیں ہوتے. ان میں کچھ کیسز معرب بھی ہوتے ہیں اور وہ کون سے ہوتے ہیں ہم ان کو معارف میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے. اچھا یہاں تک اگر کوئی کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجئے گا انشاءاللہ. کسی کا کوئی سوال ہو تو. یعنی ہم نے ابھی تک کیا کیا پڑھا؟ ضمائر سارے مبنی ہوتے ہیں. ہم نے پڑھا اسم و اشارہ سارے مبنی ہوتے ہیں. تیسرا ہم نے پڑھا اسم و موصول سارے مبنی ہوتے ہیں. اور اب ہم چوتھے میں جانے والے ہیں. کسی کا کوئی سوال ہے تو ابھی پوچھ لیجئے گا پھر انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. آگے بڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے شکرا. اچھا اگلا ہے اسماء الافعال یعنی ایسے اسم جو کسی فعل کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. یہ بہت اہم ٹاپک ہے. ایسے اسم جو کسی فعل کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے جس کو آپ کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ کچھ اسما ایسے ہوتے ہیں کچھ کچھ اسما یعنی کچھ ناؤنز ایسے ہوتے ہیں کہ جو کیا ہوتے ہیں میننگ دیتے ہیں کسی فعل کا. یعنی ان کو سننے میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ کسی کام کے ہونے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. کام کے ہونے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. اب ہم اس کی مثال دیں گے. ایک منٹ مجھے دے دیں. جیسے کچھ میں مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جیسے ایک لفظ ہے سہن. سہن سہن اگر کوئی کوئی عربی میں آپ کو یہ کہہ دے نا سہن آپ کے سامنے کوئی اس طرح کہہ دے سہن یعنی وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ تم چپ ہو جاؤ. اس کو جیسے اگر آپ کوئی بڑا ہے آپ کو آپ کچھ بات بیچ میں بولنے لگے تو آپ کو کہے گا سہن 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 سہن. تو وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے اسکت. اسکت یعنی چپ ہو جاؤ. چپ ہو جاؤ جو بھی کہہ رہے ہو فوراً چپ ہو جاؤ. چپ ہو جاؤ. ٹھیک ہے. ساہن یعنی چپ ہو جاؤ خاموش ہو جاؤ. اب یہ جو ساہن ہے یہ ساہن کیا ہے؟ اسم ہے. ایک ناؤن ہے ساہن. لیکن اس کا معنی کیا آ رہا ہے؟ فعل کا معنی آ رہا ہے اسکت. اسکت یعنی فعل امر. چپ ہو جاؤ. چپ ہو جاؤ. تو یہ جو ساہن ہے نا ساہن ہم کہیں گے کہ یہ کیا ہے؟ اسم ہے مبنی علی الکسری ہے اور لا محل له من الاعراب. اس کا اعراب میں کوئی محل نہیں ہے کیونکہ یہ فعل کی طرح ہے. جس طرح فعل امر کیا ہوتا ہے مبنی ہوتا ہے نا مبنی ہوتا ہے. اس کا کوئی محل نہیں ہوتا. اس کا کوئی محل نہیں ہوتا ہے. تو اسی طرح اسماء الافعال کا بھی کوئی محل نہیں ہوتا. اسی طرح ایک اور مثال لے لیجئے. مثال ہے شتانہ. شتانہ شتانہ یعنی الگ الگ جدا جدا ہو گیا. جدا جدا ہو گیا. شتانہ یعنی جدا جدا. تو یہ بھی معنی کیا دیتا ہے؟ فعل کا دے رہا ہے. افترقہ. افترقہ یعنی فعل ماضی کا معنی دے رہا ہے. یہ افترقہ جدا جدا ہو گیا. شتانہ ہاذا و ہاذا یعنی یہ دونوں جدا جدا ہیں. ہم کہتے ہیں شتانہ ہاذا و ذالک یہ اور یہ چیزیں تو بالکل الگ الگ ہیں جدا جدا ہے. عربی زبان میں شتانہ کہتے ہیں. شتانہ. شتانہ یعنی یہ اسم ہے مبنی علی الفتح ہی ہے لیکن جب اس کا استعمال ہوتا ہے تو فعل کی طرح ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک مثال ہو گئی. اور اس کے مثال دیکھ لیں. مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں ایک اور مثال دے دیتے ہیں افن. افن. افن قرآن مجید میں آتا ہے نا لا تقولوا لهم لا تقولوا افن لهم. اس طرح آتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ والدین کے لیے کہتے ہیں کہ ان کو اف تک نہ کہو. تو یہ جو اف ہے نا اف یہ اس کا معنی ہوتا ہے کہ میں تنگ آ گیا ہوں تم سے.
तंग आ गया हूँ। उफ़्फ़िन यानी अतज़ज्जरु मिनकुम, कि मैं तुमसे तंग आ गया हूँ। तो उफ़्फ़िन ये इस्म है, लेकिन इस्म फ़ेलन है, कि फ़ेल का माना देता है कि मैं तुमसे तंग आ गया हूँ। तो ये क्या है, ये भी मबनी माने जाते हैं। और भी बहुत सारी मिसालें, जैसे हम कहते हैं आमीन, नमाज में हम कहते हैं ना वलद्दालीन आमीन, या दुआ पर हम कहते हैं आमीन। तो आमीन का माना होता है इस्तजिब, अल्लाह कबूल कर लीजिए, अल्लाह हमारी दुआ को कबूल कर लीजिए। जो भी हम कहते हैं इस्तजिब, कबूल कर लीजिए, इस्तजिब। लेकिन हम लफ्ज क्या इस्तेमाल करते हैं, आमीन। अब आमीन जो है, आमीना, आमीना, ये जो आमीना है ये इस्म है, इस्म फ़ेलन है, मबनियुन अलल फत्ह है, और ला महल्ल लहू मिनल इराब, इसका इराब में कोई महल नहीं होता। ठीक है। तो ये एक और मिसाल हो गई। और एक मिसाल ले लीजिए जो हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है, हय्या। हम कहते हैं ना हय्या अलस सलाह, यानी अकबिल, आओ, आओ। इसका माना होता है अकबिल, आ जाओ। हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह। तो हय्या क्या है, ये इस्म फ़ेलन है, मबनियुन अलल फत्ह ही है, और ला महल्ल लहू मिनल इराब। इसी तरह और भी है, बहुत सारे हैं। एक आता है हलुम्मा, 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 ये क्या होता है, हलुम्मा का माना होता है करीब, करीब हो जाओ। ठीक है, या करीब करीब हो जाओ। हलुम्मा इला दर्स, चलो आओ, जल्दी जल्दी करीब हो जाओ, दर्स के लिए करीब हो जाओ, आ जाओ। तो हलुम्मा, हलुम्मा भी एक लफ्ज होता है। इसी तरह और भी है चीजें, इंशाल्लाह जब इसका जो मौका या महल आएगा, उस वक्त हम इसको और भी डिटेल में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। लेकिन एक चीज आपको समझने की है कि ये क्या होते हैं, हमेशा मबनी होते हैं, और इनका कोई महल नहीं होता एराब में। अस्माउल अफ़ाल का कोई महल नहीं होता एराब में। बहुत सारे हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है ना, रुवैदा, अमहिल हुम रुवैदा, कुरान मजीद में आता है ना, अमहिल हुम रुवैदा, यानी मोहलत दे दो। रुवैदा मतलब मोहलत दे दो। रुवैदा ये क्या है, इस्म फ़ेलन है, मबनियुन अलल फ़त्ह है, ला महल्ल लहू मिनल इराब। हैहाता, हैहाता, यानी बहुत जुदा, बहुत दूर की बात है। हैहाता यानी बड़ी दूर की बात है, यानी फार स्ट्रेच्ड जिसको बोलते हैं। हैहाता, हैहाता मा युआदून, बहुत दूर की बात है जो उनसे वादा किया गया है। तो ये सारे अल्फाज जो हैं, ये कुरान मजीद में भी इस्तेमाल होते हैं कई बार, और ये फेल का माना देते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये बात समझ में आ गई जो मैंने कही अभी। ये सारे क्या है, अस्माउल अफ़ाल कहलाते हैं, ये फेल का माना देते हैं, इस वजह से ये मबनी होते हैं। ठीक है, वाज़ेह है ये, या कोई सवाल है इसके मतलब, किसी का कोई सवाल है? मेरी आवाज जा रही है या रुक गई है? ठीक है, ओके। अगले में जाते हैं, आज सारा तो कवर नहीं हो पाएगा इंशाल्लाह। फिर आता है अ, अस्माउल इस्तिफहाम। ठीक है, अस्माउल इस्तिफहाम इसमें आते हैं। एक मिनट। अच्छा, अस्माउल इस्तिफहाम, अगर मैं कहूं कि वो अस्मा जो क्वेश्चन का माना देते हैं, सवाल का माना देते हैं। अच्छा, आप लोगों को पता होगा कि सवाल के लिए आप लोगों ने जो थोड़ा बहुत पढ़ा है, सवाल के लिए आमतौर पे हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हमजा एक इस्तेमाल करते हैं, और हल इस्तेमाल करते हैं, है ना। सवाल के लिए आमतौर पे हल अंत मौजूद, क्या तुम मौजूद हो, हल, हल यानी क्या। इसी तरह अंत मौजूद, क्या तुम मौजूद हो। हल अकलता, क्या तुमने खाया। ठीक है। अफीजाली का रईबुन, क्या इसमें कोई शक है। तो अ या हल, ये क्या है, हरूफ है, जो किसका माना दे रहे हैं, क्वेश्चन का माना दे रहे हैं। इस्तिफहाम यानी क्वेश्चन का माना दे रहे हैं, ऐसे ही है ना। लेकिन कुछ अस्मा भी ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन का माना देते हैं। तो चूंकि ये हर्फ की तरह माना दे रहे हैं, इस वजह से इनको मबनी माना जाता है। जैसे मन, ठीक है, मन। अब इसकी मिसाल जो है वो मैं इंशाल्लाह देने लगा हूं। मन अंता, तुम कौन हो। अंता यानी तुम, मन अंता, तुम कौन हो। मन, कौन, मन अंता, तुम कौन हो। तो ये जो मन है, ये सवाल का काम कर रहा है, तो ये हम क्या कहेंगे कि ये इस्मो इशारा है,
मबनियुन अलल फत्ह है, फी महल्ली रफ़इन मुब्तदाउन। ठीक है, इस तरह कहेंगे। मन अंत, मन इस्मो इशार इस्मो इस्तिफामिन मबनियुन अला सुकूनी फी महल्ली रफ़इन मुब्तदाउन, ये मुब्तदा है। इसी तरह मा हाजा, ये क्या है, ये तो काफी इस्तेमाल होता है दुरुस्त लुगा वगैरह में। मा हाजा, ये क्या है। हाजा यानी ये, मा यानी क्या है। मा हाजा, ये क्या है, ये क्या है। तो मा हम कहेंगे इस्मो इशारतिन, इस्मो इस्तिफहामिन मबनियुन अला अला मबनियुन अला अस्सुकूनी, सुकून। अला सुकूनी फी महल्ली रफ़इन मुब्तदाउन, मुब्तदा है। इसी तरह माजा तकूल, माजा तकूल, इसमें हम क्या कहेंगे। माजा इस्मु इस्तिफहामिन, रुमैसा नोट करिए। माजा, ये कंप्लीट माजा जो है, ये कंप्लीट इस्मु इस्तिफहाम है, यहाँ पे क्वेश्चन के लिए आता है। माजा तकूल, तुम क्या कहते हो। हम कहते हैं ना किसी से, तुम्हारी इस बारे में क्या राय है, तुम क्या कहते हो। माजा तकूल, तुम क्या कहते हो। माजा तकूल, तो माजा क्वेश्चन के लिए है। माजा इस्मु इस्तिफहामिन मबनियुन अला सुकूनी फी महल्ली रफ़इन मुब्तदाउन। ठीक है। इसी तरह कैफा, कैफा अंता, तुम कैसे हो। कैफा इस्मु इस्तिफहामिन मबनियुन अलल फत्ही फी महल्ली रफ़इन मुब्तदाउन। ठीक है, बात आई समझ में। अच्छा, इसमें एक मिनट, हाँ। अच्छा नहीं, मुझसे ये गलती, मुझे वही याद आ रहा था। कैफा जो है ना, यहाँ पे खबर नहीं होगा, सॉरी मुब्तदा नहीं होगा, मुब्तदा नहीं है, ये खबर मुकद्दम कहलाता है। यानी असल में था अंता कैफा, तुम कैसे हो। लेकिन हम अरबी में कहते हैं कैफा अंता, कैसे हो तुम। ठीक है, तो ये क्या है, असल में खबर है जिसको पहले लिख दिया गया है, खबर मुकद्दम है ये। कैफा इस्मु इस्तिफहामिन मबनियुन अलल फत्ही खबरुन मुकद्दमुन, वो खबर है जिसको पहले लिख दिया जाता है, क्योंकि कैफा का जो महल होता है वो हमेशा सदर का होता है। यानी कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो हमेशा शुरू में आते हैं, जैसे सवाल के लिए जो अल्फाज आते हैं वो हमेशा सेंटेंस के शुरू में होते हैं, जैसे माजा, कैफा। ठीक है, मन, तो ये क्या आता है, इनका पोजीशन सदर कलाम होता है, यानी हमेशा ये शुरू के ही में ही आएंगे, कभी भी बाद में नहीं आएंगे। जैसे अय्यू, ये अय्यू भी हमेशा शुरू में आता है। तो ये सारे कुछ अल्फाज हैं, ये इंशाल्लाह थोड़े से एडवांस टॉपिक है, जो शुरू में आते हैं। ताहिरा, मैंने रिपीट किया है, फिर से मैं करूं या काफी है ये। फिर से रिपीट करना है। ठीक है, ओके, शुक्रिया। अच्छा, किसी का कोई सवाल है यहाँ पर, किसी का कोई भी सवाल है। आ, मन भी खबर मुकद्दम होगा ना उस्ताद। मन अंता, एक मिनट, हाँ, एक मिनट रुक जाए। मन तो मैंने जहां तक पढ़ा है, एक मिनट रुक जाए। जी, मन भी, हाँ मन भी, आप सही कह रही हैं, मन भी खबर मुकद्दम है। शुक्रन, मन भी खबर मुकद्दम है, क्योंकि ये होना चाहिए था अंता मन, तुम कौन हो। इसी तरह, ठीक है। तो ये सारे जो है ना, क्योंकि कुछ, मैंने वही कह रहा था ना कि कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनका सदर कलाम होता है, हालांकि वो खबर होते हैं, लेकिन वो कलाम सदर कलाम होता है। जैसे माजा तकूल में भी यही होना चाहिए, तकूल माजा, तुम कहते हो क्या, लेकिन हम उसको पहले लिखते हैं। तो जो सवाल होते हैं ना, सवाल असल में शुरू में हमेशा आते हैं, इस वजह से ये खबर मुकद्दम होता है, चाहे कोई भी सूरत हो। ठीक है, कम अस्दिकाउक, कम, कम यानी कितने, अस्दिकाउक तुम्हारे दोस्त कितने, कम अस्दिकाउक, कम अस्दिकाउक, इसका क्या होगा। एक मिनट, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। कम
क्या होगा? फेल, सॉरी, इस्मु इस्तिफहाम मबनियुन अला, मबनियुन अला सुकून। अला सुकूनी फी महल खबरुन मुकद्दमुन। अस्दिकाउक क्या है? तुम्हारे दोस्त। ये क्या होगा? ये इसका मुब्तदा होगा। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह जब हम एराब मुकम्मल जब करना शुरू करेंगे ना, तो ये चीजें हम इसको दोबारा से डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, तो ये अपने जहन में रखिएगा कि कुछ चीजें क्या होता है, सदर कलाम उनका होता है। मा इस्म मौसूलन, माजा इस्म इस्तिफहाम। ठीक है, मा फालतू, यहाँ ये हर्फ नफी होगा। मा फालतू, तो ये, हाँ, ये अगेन जो माना आप देना चाहते हैं ना, यहाँ पर मा फालतू या मा फालता, मैंने नहीं किया या मैं करता हूं, तो यहाँ पर क्या होगा? मा हर्फ होगा, हर्फ नफियन मबनियुन अला सुकूनी ला महल्ल लहू मिन अल इराब। इसका इराब में कोई महल नहीं होता। ठीक है, मा का कोई इराब में महल नहीं होता। कुछ उलमा इसको इस तरह करते हैं कि मा फालतू को एक साथ करते हैं, वो कहते हैं कि ये सारा ही एक साथ है। लेकिन जो ज्यादा सही बात है कि मा अलग हर्फ है, फेल अलग लफ्ज है, दोनों का इराब अलग अलग करना चाहिए। ठीक है, इसी वजह से हमारे मदारस में ना वो एक साथ पढ़ाते हैं, मा फालतू मा फालना। तो वो कहते हैं कि ये असल में एक साथ है, मा फालतू ये मबनी अला सुकून है या अला दम है, इस तरह करते हैं। लेकिन बेहतर है कि आप मा का अलग करें, फाला का अलग करें इंशाल्लाह। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज के लिए मेरे ख्याल से इनफ है। हमने टोटल 5 जो है वो, जी, अदद के लिए इस्तेमाल होता है। अदद के लिए इस्तेमाल होता है, कम के अलग अलग इस्तेमाल है, इस्तेमालात हैं। कभी ये तमीज़ के लिए भी इस्तेमाल होता है। हम सारे इस्तेमालात तो अभी यहाँ पर नहीं ला सकते, आ, लेकिन इंशाअल्लाह जब ज़रूरत पड़ेगी, जब हम तमीज़ वगैरह पढ़ेंगे, तो ये हम इसका और भी इस्तेमाल देखेंगे। अभी तो जैसे ये खबर के तौर पर है ना, ये कभी तमीज़ के तौर पर भी आता है, तमीज़। अभी तो हमने इसको खबर कहा है ना, लेकिन ये कभी कभी तमीज के भी आता है, जैसे कम दिरहमन, कितने दिरहम। ठीक है, तो इंशाल्लाह वो हम जब आएगा तो हम इंशाल्लाह वो देखेंगे। ठीक है। अच्छा, तो हमने टोटल 5 चीजें पढ़ी कि जो मबनी माने जाते हैं। एक है जमायर, इसका मैंने बताया कि क्यों मबनी होते हैं। दूसरा हमने क्या पढ़ा? इस्मु इशारा। तीसरा हमने पढ़ा इस्मु मौसूल। चौथा हमने पढ़ा अस्माउल अफ़ाल। पांचवा हमने पढ़ा इस अस्माउ इस्तफहाम। तो ये 5 चीजें अपने जहन में रखिएगा। अगले हफ्ते जब हम आएंगे तो मजीद कुछ इसमें 3-4 चीजें ऐड करेंगे, या 4-5 चीजें, और फिर हमारा ये मौजू कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर किसी का कोई सवाल हो, चुके वक्त ज़्यादा नहीं है, तो आप ग्रुप में भी पूछ सकती हैं, और इंशाल्लाह मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। बारकल्लाहु फीक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।